अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त साइमा शेख हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टिमुलस वेरिएशन का प्लान देखने वाले हैं। अगर आपने स्टिमुलस वेरिएशन का एक्सप्लेनेशन या उसका डेमो मिस कर चुके हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टिमुलस वेरिएशन का प्लान शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन स्किल और एक्सप्लेनेशन स्किल में बता चुकी हूँ कि नाम, जमात, मजमून, तारीख़ वगैरह ये सेम होती है। तो यहाँ पर नाम, मज़मून, जमात और मुद्दत, तारीख़ ये एज़ इट इज़ रहेंगी। हमारा आज का उन्वान है ज़ाविया। इसके अज्ज़ा देखते हैं। इसके अज्ज़ा इस तरह से है कि पहला है उस्ताद की बामकसद हरकत, जिसे कहते हैं टीचर मोमेंट। उसके बाद है दूसरा मायनी ख़ेज़ हरकत या फिर उस्ताद का मायनी ख़ेज़ इशारे, जिसे हम टीचर जेस्चर कहते हैं। उसके बाद है आवाज़ की तब्दीली, जिसे चेंज इन वॉइस कहा जाता है। फिर उसके बाद है हिस्सी तवज्जो में तब्दीली, इसे इंग्लिश में चेंज इन सेंसरी फोकस कहा जाता है। उसके बाद है फोकसिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके बाद है पॉजिंग, जिसे वक्फा कहा जाता है। उसके बाद है फिज़िकल पार्टिसिपेशन ऑफ प्यूपिल, जिसे तलबा की शमूलियत कहा जाता है। उसके बाद है अगला तलबा से बातचीत, जिसे हम कहते हैं प्यूपिल टॉक। ये उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है स्टिमुलस वेरिएशन के। चलिए इसका असल जो प्लान है उसकी तरफ बढ़ते हैं। आप बखूबी जानते हैं कि किसी भी स्किल के लिए तीन जो उसके प्लान बनाते वक्त उसके तीन कॉलम होते हैं। पहला होता है मौलिम या मौलमा की कारकर्दगी, उसके बाद है तलबा की कारकर्दगी और उसके बाद आता है अज्जा, जिसे हम कंपोनेंट्स कहते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर मौलमा आने के बाद, क्लास में आने के बाद कहती है कि आज हम एक दिलचस्प सबक पढ़ने वाले हैं। हमारे सबक का नाम है ज़ाविया। पिछली जमातों में हम ज़ाविये की तारीफ़, रासी नुकात के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर भी ज़ाविये की तारीफ़ इस तरह है कि मुश्तरक मुब्दे से निकलने वाली दो गैर हमखत्ती शुआओं के मजमूए को ज़ाविया कहते हैं। यहाँ पर जो मौलमा है वो पहले इंट्रोडक्शन देती है कि आज हम ये सबक पढ़ने वाले हैं, और वो पिछली जमातों का भी हवाला देते हुए बताती है कि हमने मतलब उसकी ज़ाविये की तारीफ़ देख चुके, रासी नुकात वगैरह के बारे में पढ़ चुके। फिर भी मौलमा एक बार फिर जो ज़ाविये की तारीफ़ है उसको रिपीट करती है। उसको दोहराने के बाद यहाँ पर जो तलबा है उनकी कारकर्दगी ये होती है कि वो बगौर समात करते हैं, यानी कि सुनते हैं, और जो अब मौलमा समझाती है तो वो अपने टीचर की तरफ देखते हैं। फिर उसके बाद है वो तारीफ़ सुनते हैं, और सुनने के बाद फिर जब मौलमा तख्ते सियाह पर शक्ल बना रही होती है तो तलबा वहाँ पर गौर से उसे देखते हैं। यहाँ पर जो उसके अज्ज़ा है तो वो है 1 और 5। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर मैं आपको जो उसके अज्ज़ा है वो मैं यहाँ पर आपको बता चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है जो मौलमा है वो मिसालें देती है, जैसे कि उसने पहले बताया कि तख्ते सियाह का किनारा, फिर हमारे उंगलियों के दरमियान बनने वाले ज़ाविये वगैरह। ज़ाविये की मिसालें ये मौलमा बताती है। फिर उसके बाद मौलमा घड़ी के ज़रिए भी ज़ाविया बनाकर बताते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर मौलमा है ना टीचिंग एड्स का यूज़ कर रही है और उन्हें ज़ाविया बनाकर बता रही है, जिससे ये हो रहा है कि तलबा उस घड़ी को देखते हैं। और यहाँ पर जो अज्जा है वो है 1, यानी कि यहाँ पर जो टीचर का मोमेंट हो रहा है यहाँ पर उसका 1 अज्जा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है मौलमा तालिब इल्म को बुलाकर घड़ी की मदद से ज़ाविया बनाने के लिए कहती है। फिर क्या करता है, तालिब इल्म आता है और घड़ी की मदद से ज़ाविया बनाकर बताता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो तलबा है उनका फ़िज़िकल पार्टिसिपेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर एक कंपोनेंट्स का यूज़ हो रहा है, और जो कंपोनेंट्स है वो ये है 7 और 4। आगे बढ़ते हैं। अगला आगे बोलती है, कहती है मौलमा अगले नुक्ते की तरफ बढ़ती है और कहती है कि हम ज़ाविये की किस्में देखेंगे। पहली किस्म है सिफर ज़ाविया, यानी कि यहाँ पर मौलमा ज़ोर देते हुए फोकस करते हुए बता रही है कि हम ज़ाविये की किस्म देखेंगे, और जिसमें से पहला है सिफर ज़ाविया। यहाँ पर सिफर ज़ाविया की तारीफ़ इस तरह बताती है मौलमा कि ऐसा ज़ाविया जिसकी पैमाइश सिफर दर्जे हो सिफर ज़ाविया कहलाता है। मौलमा तारीफ़ बयान करती है और घड़ी की मदद से ज़ाविये को समझाती है। मौलमा तख्ते सियाह पर भी ज़ाविये की शक्ल बनाकर बताती है। फिर ऐसा होता है कि मौलमा तारीफ़ बताती है तो फिर बच्चों का काम यहाँ पर ये होता है वो बगौर समात करते हैं और तख्ते सियाह की तरफ देखते हैं। यहाँ पर अज्जा होंगे 1, 5 और 6, इस तरह से यहाँ पर होगा। फिर मौलमा आगे बढ़ती है, दूसरी किस्म बताती है कि हमारी दूसरी किस्म है हादा ज़ाविया।
تو حد زاویہ کی تعریف معلمہ بتاتی ہے کہ ایسا زاویہ جس کی پیمائش 0 درجے سے زیادہ اور 90 درجے سے کم ہو حد زاویہ کہلاتا ہے۔ یہاں پر جو آپ کو لال نشان دکھائی دے رہے ہیں نا، یہ یہاں پر معلمہ نے یہاں پر زور دیا ہے، یہاں پر فوکس کرنے کے لیے بچوں کو کہا ہے۔ پھر آگے معلمہ بڑھتی ہے اور تعریف بیان کرنے کے بعد پھر سے وہ گھڑی کی مدد سے مثال دے کر سمجھاتی ہے۔ یہاں پر معلمہ گھڑی کی مدد سے حد زاویہ کی شکل بنا کر بتاتی ہے، جس پر جو طلبہ کا رد عمل ہے وہ تعریف کو سنتے ہیں اور پھر گھڑی کو دیکھتے ہیں کہ معلمہ کس طرح سے جو زاویہ ہے وہ بنا کر بتا رہی ہے۔ اور پھر جو اجزاء ہے وہ 1، 3 اور یہاں پر 5 ہے۔ امید ہے آپ کو یہاں پر یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا جو ہے، معلمہ کہتی ہے کہ ہمارا اگلا نقطہ ہے قائمہ زاویہ۔ معلمہ اب آگے بڑھتی ہے اور وہ تعریف بتاتی ہے کہ ایسا زاویہ جس کی پیمائش 90 درجے ہو اسے قائمہ زاویہ کہتے ہیں۔ یہاں پر طلبہ کا رد عمل وہی کہ طلبہ بغور سماعت کرتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے ایسا ہوتا ہے کہ معلمہ جو ہے وہ طالب علم کو بلاتی ہے۔ طالب علم کو بلانے کے بعد وہ گھڑی کی مدد سے قائمہ زاویہ بنانے کے لیے طالب علم کو کہتی ہے۔ تو پھر طالب علم آتا ہے اور گھڑی کی مدد سے قائمہ زاویہ بنا کر بتاتا ہے۔ یہاں پر پھر سے فزیکل پارٹیسپیشن ہوا طالب علم کا، اور اس کے اجزاء ہے 4، 5 اور 7۔ یہاں پر مینس کے بچوں کا پارٹیسپیشن بھی کیا گیا ہے اور تمام کمپوننٹ کا استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں۔ معلمہ کہتی ہے کہ ہمارا اگلا نقطہ ہے منفرجہ زاویہ۔ معلمہ سوال پوچھتی ہے کہ منفرجہ زاویہ کی تعریف کوئی بتا سکتا ہے؟ تو پھر یہاں پر بچے تھوڑا رکتے ہیں اور سوچتے ہیں۔ پھر اس کے بعد طالب علم جواب دینے کی کوشش کرتا ہے کہ جس زاویہ کی پیمائش 90 درجے سے زیادہ ہو اسے منفرجہ زاویہ کہتے ہیں۔ مینس کہ یہاں پر پیپل ٹاک یہ اس کمپوننٹ کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس کے جو اجزاء ہے وہ ہے 2، 7، 8 اور 9۔ اس طرح سے یہاں پر یہ کیا گیا۔ اس کے بعد آگے معلمہ بڑھتی ہے۔ معلمہ طالب علم کو شاباشی دیتی ہے، مینس کہ حوصلہ افزائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم جواب دیتا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس بچے کی حوصلہ افزائی کریں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ منفرجہ زاویہ کی تعریف وہ خود جو اوریجنل جو اصلی تعریف ہے وہ بتاتی ہے۔ بچے نے بہت اچھی کوشش کرنے کے بعد جو معلمہ ہے وہ جو اصلی تعریف ہے وہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ ایسا زاویہ جس کی پیمائش 90 درجے سے زیادہ اور 180 درجے سے کم ہو تو اسے منفرجہ زاویہ کہتے ہیں۔ یہاں پر معلمہ پھر سے گھڑی کا جو ٹیچنگ ایڈس ہے وہ استعمال کرتے ہوئے منفرجہ زاویہ کا جو زاویہ ہے منفرجہ زاویہ وہ بنا کر سب کو بتاتی ہے۔ پھر یہاں پر طلبہ کیا کرتے ہیں؟ یہاں پر طلبہ تعریف کو سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد گھڑی کو دیکھتے ہیں کہ معلمہ کس طرح سے منفرجہ زاویہ کی جو تعریف ہے اس کے بعد اس کی شکل بنا کر وہ اسے دکھاتی ہے طلبہ کو۔ اس کی یہاں پر اجزاء ہے 1 اور یہاں پر اجزاء ہے 1، 5۔ معلمہ آگے بڑھتی ہوئے کہتی ہے کہ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج ہم نے زاویہ دیکھے، اس کی قسمیں دیکھے، صفر زاویہ، حادہ زاویہ، قائمہ زاویہ، منفرجہ زاویہ وغیرہ۔ مینس کہ یہاں پر معلمہ جو پڑھایا گیا ہے اسے ریپیٹ کروا رہی ہے، اس کا اعادہ کروا رہی ہے، جس کے مد نظر جو طلبہ ہے وہ تمام ہی باتوں کو بغور سن رہے ہیں۔ یہاں پر جو اجزاء ہے وہ ہے 5۔ اس طرح سے معلمہ اپنا جو مائکرو ٹیچنگ کا اسکل کا جو پلان ہے وہ یہاں پر پڑھانا ختم کرتی ہے اس جملے پہ کہ انشاءاللہ باقی کا حصہ ہم اگلے پیریڈ میں مکمل کریں گے۔ اس طرح سے یہ ہوا اسٹیمولس ویریشن کا پلان جو کہ آپ نے دیکھا۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اور اگر آپ کے کوئی ساتھی جو اس سبجیکٹ یا ٹاپک سے ریلیٹڈ ڈی ایڈ یا بی ایڈ میں پڑھ رہے ہوں گے تو آپ ان کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔